आज हावो तहे अस रमजान मुबारकस पेट आज अख खास रेसिपी अख छे ये आसान ते बनावनी बे छे ये ताकती ते वारियाह छन रमजानस मज बत ते खेवान किहेन तिम हेकन बत बल्ल युहै खेत माह रमजान सपदित ते हेकाव ये दोहल के बत बदल ते शाम के बत बदल ते खेत ये रेसिपी बनावन खतर निमाव अस टमाटर गंड बे नुन शिमला मिर्च अख वन करव यमन त्रेनवनी लकट लकट खाश वन अन अस यम त्रेनवै सब्जी निकरित बेई नी छलित करित कोकर पीस अड़जव रोस्तुय वन करव यमन ते न्यूक न्यूक वन नी अस ये अख तव वन त्रव अथ मज अख तो ओड चमचह तेलुक तुय हेकिव त्रवित पन्ने हिसाब मुताबिक तेल गो गरम वन त्रव अथ मज ये कोकुर बे तलोन असल पड़ 10 मिनटन वन त्रवोस रोहन चमचह अख सती त्रवोस नून चमचह तुय हेकिव पन्ने हिसाब मुताबिक त्रवित 10 मिनट गच्छित त्रवोस वन लेदरि चमचह अख लेदरि पत त्रवोस मर्चवांगन चमचह अख बादान चमचह अख बे त्रवोस मर्च अख रच वन त्रवोस आसुर चमचह अख यह असल मुशुक दिवान वन त्रवोस चाट मसाला अख चमचह वन त्रवो यथ मज गंड बे दिमोस तलिन वन त्रवोस यम चटित रुवांगन बे त्रवोस चटित शिमला मिर्च वन दिमोस 10 मिनटन असल पड़ तलिन अस साइडस थोमुत यह दानवल चटित तो छलित वन त्रवोस यह न्युक न्युक करित दानवल ते अथ मज 2 मिनटन रलावन यह पान वन असल पड़ पत वालोन यह तानत बोन यह गछि ख्याल थवन कि यह सब्जी गछि न गलन कह अस ओस यपर ओट थोमुत मांडित वन बनावो अस तथ चोचि वन बनव अस यह चोट गोल गोल असल पट वन त्रवोन ताबि पेट तो करोन तैयार चोट छा अन नरम नरम मगर त्रोह छन अन कह इथे कन छव तह सारे चोचि नरम नरम अन्य
بیٚیہِ چھُ مَتھُن کمٕے پہن تِلہٕ کترٕ ژۄچہِ پٮ۪ٹھ یُتھ یہِ نرم روزِ وۄنۍ گٔے یِم سارے ژۄچہِ تیار وۄنۍ ترٛٲوو تیار کوٚرمُت کۄکُر تہٕ سبزی یتھ ژۄچہِ منٛز وۄنۍ ترٛاووس یِمے 3 چمچہِ اتھ ژۄچہِ منٛز کروس رول تہٕ کرو بنٛد یِتھے کٔنۍ چھُ سارنٕے ژۄچن اسہِ رول کرُن رول کٔرِتھ چھِ ہٮ۪کان پتہٕ فایلس منٛز تہِ تھٲوِتھ فایلس ؤلِتھ چھُ روزان یہِ فرٛٮ۪ش تہٕ نرم گٔے وۄنۍ یہِ سٲنۍ ریسِپی تیار یہِ ہٮ۪کو بڑٮ۪ن تہٕ بچن تہِ ٹفنس منٛز سۭتۍ دِتھ بیٚیہِ ہٮ۪کو دوٗر سفرس تہِ یہِ سۭتۍ نِتھ